দেখো এটা আমার ঘরের গণেশ, ছোট্ট গণেশ। আমি নিজে পুজো করেছি। তো এখানে এত রকম মোদক আছে, সব নিজে বানিয়েছি। আর এটা হচ্ছে গণেশের ভোগ, যেটা সাউথ ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করে, সেটা আজকে আমি বানিয়েছি। আন্ড্রালু পায়েসাম বলে এটাকে। তো আমার পুজো করা হয়ে গেছে। তো বেশি কিছু করিনি বা বেশি বড় করে করিনি, ছোট করেই করেছি। ఈరోజు హోమ్మేడ్ ఫుడ్లోన తయారవుతుంది వినాయకుడు పూజ గురించి అండ్రాలు పాయసం. ఈరోజు రెసిపీ మీకు ఎలా తగిలింది, ఎలా నచ్చింది అలాగనే నాకు కామెంట్లోన చెప్పండి. ఇంకా ఈరోజు ఈ రెసిపీ గురించి నేను రెండు రకాలు లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశాను, తెలుగు ఇంకా బెంగాలీ. మీకు ఎలా తగిలింది, ఎలా నచ్చింది నాకు ఎలాగనే చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో. ఈరోజు హోమ్ మేడ్ ఫుడ్లోన వినాయకుడు ప్రసాదము రెడీ చేస్తాము. ఎలా చేస్తామో అది మేము చూస్తాము, కొంచెం టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఫాలో చేస్తాము. ఇది వినాయకుడి పూజకి మెయిన్ ప్రసాదము మన సౌత్ ఇండియన్ గురించి. తో నాకు తెలుగు సరిగా రాదు, అప్పటికి నేను చెప్తున్నానులే. তো আজকে হোমমেড ফুডে তৈরি হবে গণেশ চতুর্থীর খুবই ইম্পর্টেন্স একটা রেসিপি, প্রসাদ, যেটা সাউথ ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করে। সাউথ ইন্ডিয়ানদের এই প্রসাদ ছাড়া পুজো তাদের অচল। তো আজকে আমরা এই রেসিপিটা দেখব, কিন্তু রেসিপি দেখার আগে বলে দিই, আমার চ্যানেলে এখনও যারা নতুন আছো, আমার চ্যানেলকে যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকন বাটনটা অবশ্যই প্রেস করো। আমার নতুন নতুন রান্নার ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই লাইক করো, ইনস্টাগ্রামেও তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো। তো రెసిపీ చూసిన ముందు చెప్పిస్తాను అందరికీ, నా ఛానల్లోనే ఇప్పుడు ఎవరెవరు కొత్తగా ఉన్నారు ఆ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకన్ బటన్ అలాగనే ప్రెస్ చేయండి. నాకు కొత్త వీడియో రెసిపీ అప్డేట్ గురించి ఇంకా ఫేస్బుక్ పేజ్ గురించి లైక్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లోన మీరు నాకు ఫాలో చేయొచ్చులే. సో పదండి మేము చూసిస్తాము ఈరోజు రెసిపీ ఎలా చేయాలి, బట్ ఒక টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো చేయండి। তো একটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স ফলো করলে দেখবে রেসিপি খুব সহজ হয়ে যাবে। তো চলো, আজকে রেসিপি হচ্ছে নাম, যেটা হচ্ছে আন্ড্রালু পাయసం। তো আজকের রেসিপি হচ্ছে আন্ড্রালু পাయసం। ఈరోజు రెసిపీ ఆంధ్రాలో పాయసం। তো లెట్స్ స్టార్ట్ నౌ। నమస్కారం, గుడ్ మార్నింగ్। హోమ్ మేడ్ ఫుడ్లోన మీకు అందరికీ స్వాగతం। ఈరోజు నేను వినాయకుడి పూజ గురించి ప్రసాదం చేస్తాను। ఇది వండ్రాలు పాయసము। তো మేము చూస్తాము ఏంటేంటి కావాలా। তো নমস্কার, হোমমেড ফুডে সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষায় এই জন্য বলছি যেহেতু আজকে গণেশ চতুর্থী, আর গণেশ চতুর্থীতে যে মেন প্রসাদটা সাউথ ইন্ডিয়ানরা ব্যবহার করে, আজকের দিনে এটা বানাতেই হয়, এটা না বানালে পুজো তাদের সফল হবে না। তো এই প্রসাদটা আজকে আমি বানাবো। তো সেজন্যই আমি ভাষাটাও সাউথ ইন্ডিয়ানে রেখেছি আর বেঙ্গলিতেও বলছি। তো যাতে কারোর অসুবিধা না হয় তাও চেষ্টা করব।
ভালো করে বলা, কেন অনেক দিন সাউথ ইন্ডিয়ান ভাষাটা ছেড়ে দিয়েছি, তো বলি না, এখন কালচারটা নেই। তো যাই হোক, চলো আমরা দেখবো এটার জন্য কী লাগবে। আর এই রেসিপিটার নাম হচ্ছে, এটা এক ধরনের পায়েসই বলতে পারো তোমরা, দুধ দিয়েই হয় কিন্তু চালের গুঁড়ি দিয়ে। এটা নাম হচ্ছে আন্ড্রালু পায়সাম। তো এটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেসিপি, তোমরা চাইলে ইউটিউবে দেখতে পারো, কিন্তু আমি ইউটিউবে এটা দেখিনি, যেহেতু এটা আমার মামা বাড়ির, মানে কি বলবো, আমার মামা বাড়িতে এই পুজোটা খুবই মানে ট্রেডিশনালভাবে করা হয়, আর এই প্রসাদটা বানাতেই হয়। যেহেতু আমার মা সাউথ ইন্ডিয়ান, আমি আগেই তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, তো আমার মামা বাড়ি থেকে, আমার মামির কাছ থেকে আজকে আরও ভালো করে জেনে এই প্রসাদটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। তো চলো আমরা ফটাফট দেখে নিই। তো চলো আমরা রেসিপি দেখে নিই। তো ఇక్కడ నా దగ్గర ఉన్నది బియ్యము పిండి, চালের গুঁড়ি, కొబ్బరికాయ మొక్క, নারকেলের টুকরো, পেস্তা, কাজু, আলমন্ড, বাদাম, এলাইচি, তো পেস্তা আছে, కాజు আছে, ఎలాచ్ আছে, ఇంకా పాలు ఉన్నది, ఆవు పాలు, గొర్రె দুধ, నెయ్యి। তো লেটস স্টার্ট, మేము వంటలు చేస్తాము। তো চলো আমরা দেখে নিই কীভাবে এটাকে বানাবো ফটাফট। তোমরা আজকে আমার সাথে সাথে তেলুগু ভাষাও শিখে যাবে। మేము గ్యాస్ దగ్గర వచ్చేసాము, তো গ্যাসের কাছে চলে এসেছি, গ্যাস కాల్చేసాను, గ్యాస్ জ্বলছে, কড়া বসিয়ে দিয়েছি, ఒక పతీలా తీసేసుకున్నాను, దీంట్లో నీళ్ళు పోసిస్తాము। তো জল দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু ওখানে আমার কাছে চালের গুঁড়ি আছে 2 কাপ, তো 2 কাপ জল দেব। তো 2 కప్పు బియ్యం పిండి ఉన్నది, దాని గురించి 2 కప్పు నీరు వేసిస్తాం। ఈ నీళ్ళలోన కొంచెము నెయ్యి వేస్తాము। তো এই জলে আমরা একটুখানি ঘি দেব। তো এটাই, তোমরা নুন দিতে পারো, কিন্তু আমরা বেঙ্গলিরা তো নুন দিই না ঠাকুরের প্রসাদে, কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়ানরা নুন দেয়। তো మేము బెంగాలీలో ఇవి చేస్తారు, దాంట్లోన ఉప్పు వేయకూడదు, కానీ తెలుగులో చేస్తే ఉప్పు వేస్తారు, మీరు వేయచ్చు, ఎవరికి ఇష్టం ఉంటే వాళ్ళు వేయచ్చు, যার পছন্দ তারা দিতে পারে। তো আমি এখানে 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। আমার তো খুব অসুবিধা হচ্ছে দুটো ভাষায় বলতে, আবার অনেকে আমাকে বলে হিন্দিতে বলতে, তো এতটা পারবো না, মানে একসাথে 3টে ভাষা পারবো না। হিন্দি জানি না তা না, হিন্দি জানি, কিন্তু একসাথে 3টে ভাষা পারবো না। তো যাই হোক, আমার এখানে জলটা গরম হয়ে আসছে, তো నీరు వేడైపోయింది, మరుగుతుంది, కొంచెము బాయిల్ అవుతే ফ্লেমও হাই పెట్టేశాను। তো ফ্লেমটা হাই আছে, জলটা যেই একটু ফুটে আসছে, এবার আমি চালের গুঁড়িটা দিয়ে দেবো। তো ఈ నీరు మరుగుతుంది కదా, దాంట్లోన మేము బియ్యం పిండి పోసిస్తాము। ఇది బియ్యం పిండి వేసేసి ফ্লেম লো చేసి అలా, তো চালের গুঁড়িটা দিয়ে ফ্লেমটাকে লো করে দিতে হবে। লো ফ্লেমে এটাকে ভালো করে আমাদেরকে মিশিয়ে নিতে হবে। ఫ్లేమ్ లో చేసేసి బాగా దీనికి కలిపియాల, ఇలాగా కలిపేసి బాగా ఇది প্যাচুলাতনি বাগ ম্যাশ చేసేయాলা। তো এই খুন্তির সাথে এটাকে ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে। এখনো গ্যাসটা কিন্তু জ্বলছে, గ్యాస్ ఇప్పటికి పంచి నేను ఆఫ్ చేయలేదు, గ్యాస్ ఇప్పుడు కాలుతుంది। তো ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి ఇస్తాము। ఇది బాగా మ్యాష్ అయిపోయింది, కలిసిపోయింది నీరుతోని, నీరు పూర్తిగా অ্যাবজর্ব చేసేసింది, এই জলটা পুরো অ্যাবজর্ব করে গেছে, আর পুরোটা
মিক্স হয়ে গেছে। এবারে আমি গ্যাসটাকে অফ করে দিচ্ছি। তো ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసిస్తాను। ఇప్పుడు ఈ బియ్యం పిండికి ఒక ప్లేట్లో వేసేసి కొంచెం చల్లగా అయిన వరకు వెయిట్ చేస్తాము। তো এটা একটা প্লেটে নিয়ে ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপরে এটাকে ভালো করে মেখে নেব আটার মতো। చల్లగా అయిపోతే దానికి బాగా పిండిలాగా పిసికియాలా। ఇప్పుడు మళ్ళీ গ্যাসలోনা आ कढ़ाई तीसेसुकुन्नाम पातीला। तो आबार आमी ग्यासे ओई कड़ाटाई बसिए दिएछि। तो एखाने चालेर आटाटा ठंडा होते होते एखाने आमी दूधटाके रेडी करब। बिయ్యం పిండి చల్లగా అయితే ఇక్కడ పాలు మరగబెట్టిస్తుంటాము। ఫ్లేమ్ లో చేసేసాము। तो फ्लेमटा लो आछे కొంచెము 1 टीस्पून নেই పోసిస్తాము। तो 1 টেবিল চামচ মতো ঘি দিয়ে দিচ্ছি আমি। ఫ్లేమ్ కింద లో ఆచే ఫ్లేమ్ లో ఉన్నది। ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఈ కొబ్బరికాయ ముక్కలు కొంచెము రోస్ట్ చేసుకుంటాము లో ఫ్లేమ్ మీద। కొబ్బరికాయ ముక్కలు মানে নারকেলের টুকরোগুলো একটু রোস্ট করে নিচ্ছি। তার সাথে সাথে এইসবও দিয়ে দেবো যেগুলো কেটে রেখেছি, আমন্ড, বাদাম আর কাজু, পেস্তা। ఇవన్నీ పోస్తాము। పోసేసి అన్నీను రోస్ట్ చేసేసుకుంటాము లో ఫ్లేమ్ కదా। లో ఫ్లేమ్ সবগুলো ড্রাই রোস্ট দিয়ে আর কি ভেজে নিচ্ছি। তো కొంచెము బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన వరకు మేము వేపుకుంటాము। একটু ব্রাউন কালার আসা অবধি আমরা এগুলোকে ভাজবো। ఇవి బ్రౌన్గా అయిపోయింది। तो హల్కా లాల్ వేసి వీటిని నాననిచ్చి। तो ఇక్కడ నేను 1 కిలో 1 లీటరు పాలు తీసేసుకున్నాను, ఆవు పాలు। మీరు ఏదైనా ఇష్టమో ఆ పాలు తీసుకోవచ్చులే, প্যাকেট পালও తీసుకోవచ్చు। তো এখানে আমি 1 কিলো খাঁটি গরুর দুধ নিয়ে নিয়েছি। এটাকে বয়েল করাই আছে। তো শুধু একটু একটা ফুট আসা অবধি অপেক্ষা করব। তো ఈ పాలు బాయిల్ ఉన్నది, ముందు నుంచే బాయిల్ చేసి ఉంచేసాను। तो ఇప్పుడు కొంచెము ఒక బాయిల్ మళ్ళీ రావాలి। దాని తర్వాత మేము నెక్స్ట్ స్టెప్ చేసుకుంటాం। तो ముందు ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు చూస్తాంలే। ఇప్పుడు పాలు బాయిల్ అవుతే পাললোনা পাঞ্চদার এসেছিলাম, সুগার, চিনি। তো দুধের মধ্যে চিনি দিয়ে দেবো, মিষ্টি তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী তোমরা নিতে পারো। তো আমি 1 কাপ দিচ্ছি। তো నేను 1 కప్పు పంచదార వేసేసాను। ఇంకా దీంట్లోన 2 তেজপাতা ఇంకా এলাচি వేసిస్తాను। তো 2 তেজপাতা আর এলাচ দিয়ে দিলাম। তো এটা ফুটুক, ততক্ষণ চিনির সাথে ম্যাল্ট হয়ে ఇది চিনি కరిగిన వరకు ఇది కొంచెము పొంగుతుంది పాలు। దాని ముందు మేము వంటలు చేసేసుకుంటాంలే। ఈ బియ్యం పిండి చల్లగా అయిపోయింది। এই আটা মানে চালের গুঁড়িটা যেটা মিক্স করেছিলাম এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। তো এতে আমি একটুখানি ডেজিকেটেড কোকোনাট দিচ্ছি టేస్ట్గా బాడనోর জন্য। তো కొంచెం డెజికేటెడ్ కోకోనట్ వేసాను। ఇది ఆప్షనల్ ఉన్నది, మీరు కావాలంటే వేసుకోవాలి, లేకపోతే স্কিপ చేసుకోవాలి। তো তোমরা চাইলে দিতে পারো, না চাইলে দিও না, কোনো ব্যাপার না। এটা দিতেই হবে, কোনো
খেয়ে আমি একটু টেস্টটাকে বাড়ানোর জন্য দিচ্ছি। তো আমি দুধের మధ్య 1 కప్ চিনি দিয়েছি, তো তাই ఎখানে একটু పౌడర్ షుగర్ দিচ্చి, కొంచెము పౌడర్ షుగర్ దీంట్లోన పోస్తాము. ఇది వేస్తే మంచిది, లేకపోతే వేయకపోతే నీ అవుతుంది. నేను 1 టీ స్పూన్ లాగా వేసేసాను, ఎక్కువ వేయను, বেশি দেব না, 1 টেবিল চামচই দিয়েছি। তো এটাকে ভালো করে এবারে আমরা মিক্স করব। তো ఇది బాగా కొంచెం పిసికిస్తాము పిండి, బియ్యం పిండి స్మూత్గా పిసికిసుకుంటాము। దీనికి బాగా এটাকে একটা স্মুথভাবে ডো তৈরি করে নেব। అయిపోయిందిలే, ఇంకా చేయము, হয়ে গেছে, আর করবো না। এদিকে দুধটাও আমার ফুটতে ফুটতে এটাও আমার রেডি হয়ে যাবে। তো এবারে এখান থেকে আমি ছোট্ট ছোট্ট এরকম বল তৈরি করব, লম্বা ছোট যেরকম খুশি তোমাদের దొరకర్ ఎల్గినే షేప్ చేసుకోవాలి। నేను 2 రకాల షేప్ చేసుకుంటాను। तो ఇలాగా షేప్ చేసేసుకుంటాను మేము। तो మేము వంటలు చేసేసుకున్నాము। तो నేను 2 రకాల షేప్ చేసేసుకున్నాను, ఒకటి রাউন্ড শেপও, একটি এলাকা। তো আমি 2 রকমের শেপ বানিয়েছি, একটা গোল, একটা একটু লম্বাটে ধরনের। তো এগুলো আমার হয়ে গেছে। এবারে চলো গ্যাসের কাছে চলে যাই আবার। তো ఇప్పుడు గ్యాస్ దగ్గర వెళ్ళిపోతాము మళ్ళీ। তো পালও మరగపోయింది, দুধটা ফুটে গেছে। এবারে আমি আস্তে আস্তে গ্যাসটাকে একটু লো করে দিলাম। ఇప్పుడు కొంచెం మిల్క్ పౌడర్ తీసుకున్నాం, 2 టేబుల్ స్పూన్। তো একটু মিল্ক পাউডার নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। তো এটা দিয়ে এটাকে ঘেঁটে নেব। তো ఈ పాలు, వేడి పాలు తీసుకొని కొంచెము ఇది మిక్స్ చేసేసుకుంటాము। ఇది పోసిస్తాము, এটা দিয়ে দেব। একটু ঠিক দরকার, তো ঠিকটা দরকার, একটু চালের গুঁড়িও দেবো, కొంచెం టేస్ట్ గురించి వేసాము, ఇంకా థిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది। ఇంకెప్పుడు ఏడ్ చేస్తాము, దీంట్లోన కొంచెము డెసికేటెడ్ కోకోనట్ వేసేస్తాను। তো একটুখানি আমি এতে ডেজিকেটেড কোকোনাট দিয়ে দিচ্ছি, অল্প একটু, 4 থেকে 5 টেবিল চামচ డెజికేటెడ్ కోకోనట్ দিয়ে দিলাম। ఇది ఆప్షనల్ ఉన్నది, పోస్తే పోయొచ్చు, లేకపోతే లేదు। তো এটা একদম অপশনাল আছে, দিলে দিতে পারো, না চাইলে দিও না, কোনো ব্যাপার না, যে দিতেই হবে কোনো ব্যাপার না। তো এটা একটু টেস্টটা বাড়ানোর জন্য আমি এসব দিচ্ছি, নাহলে সিম্পলও করা যায়। তো టేస్ట్ గురించి కొంచెం వేసేసాను డెసికేటెడ్ కోకోనట్। ఇంకా ఇప్పుడు ఈ వంటలు పోసిస్తాము। এখন এই বলসগুলো এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেব। আমরা বাঙালিরা যেরকম সে কি পিঠে বলে আমার ঠিক মনে নেই, ওই রকম পিঠের মতোই অনেকটা। তো এটাকে এবারে বয়েল হতে দেব, বেশ যেরকম আমরা দুধ পুলি করি, হ্যাঁ রাইট, দুধ পুলিটা করি যেরকম ওরকমই, কিন্তু দুধ পুলিতে পুর ভরা থাকে। তো ఇప్పుడు ఇది బాయిల్ వచ్చిన వరకు కొంచెం तो देखो एबारे बॉयल होच्छे चूडु। ఇప్పుడు మీరు చూడండి బాయిల్ అవుతుంది, హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచేసాను। तो ఇది 5 మినిట్
বয়েল అవుతుంది 5 মিনিট এটা বয়েল হবে। এবারে এখানে একটু চালের গুঁড়ি আছে 2 টেবিল চামচ, 2 టేబుల్ స్పూన్ బియ్యం పిండి ఉన్నది। దీనికి నీళ్ళు వేసేసి పేస్ట్ లాగా తయారు చేసిస్తాము। তো এটা জল দিয়ে একটু পেস্ট তৈরি করে নেব। তো এটা কিন্তু চালের গুঁড়ি, তো ఇది బియ్యం పిండి, ఇది పేస్ట్ లాగా తయారు చేసేసుకుంటాము। నీరు వేసేసి জল দিয়ে এটা একটা পেস্ট তৈরি করে নিলাম। এই যে দেখো, তো చూడండి ఈ పేస్ట్ అయిపోయింది। তো এটা 5 মিনিট ধরে ফুটে গেছে। তো এটা ফুটে গেছে বা এটা সিদ্ধ হয়েছে কি করে বুঝবে? এটা দেখো দুধের উপরে ভাসছে। তো ఇది బాయిల్ అయిపోయింది। ఎలా తెలుస్తుంది? తెలుసుకుంటామేమో అది పాల్ మీద ఇలాగా ఉంటాయి, అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇవి బాయిల్ అయిపోయింది, వంటలు బాయిల్ అయిపోయింది। ఇప్పుడు গ্যাস ফ্লেম লো చేసిస్తాము। গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দিয়েছি। এবার চালের গুঁড়ির যে পেস্টটা এটাকে দিয়ে দেবো। బియ్యం పిండి పేస్ట్ ఇది వేసిస్తాము। ఇది থিকনেস గురించి వేయాలి। তো এটা একটা থিকনেসের জন্য দেওয়ার দরকার আছে। তো এবারে এটাকে আমরা আরও মিক্স করব। তো ఇప్పుడు ఇంకా ఇది బియ్యం పిండి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఇంకా ఇది మిక్స్ చేసుకోవాలి। ఇంకా 2 నిమిషాలు మరుగుతుంది ఇది, আরও 2 মিনিট এটা ফুটবে। তো এই డ్రై ఫ్రూట్స్গুলো ভেজে রেখেছি, এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। একটু డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసిస్తున్నాను, కొంచెము ఇంకొంచెం ఉంచేసాను গার্নিশিং గురించి, একটু রেখে দিলাম গার্নিশিংয়ের জন্য। তো এখানে তোমরা গুঁড়ো দিতে পারো, চিনির বদলে গুড় ইউজ করতে পারো। তো ఇక్కడ పంచదార వేయకపోతే బెల్లం వల్ల పొయ్యొచ్చులే। তো ఇది అయిపోయింది। ఇప్పుడు গ্যাস বন্ধ చేస్తాము। তো এটা হয়ে গেছে, আমরা এবার গ্যাসটাকে অফ করে দেব। তো গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম, গ্যাসটাকে অফ করে দিলাম। তো আমাদের গণেশ চতুর্থী ভোগ వండ్రాలు పాయసం రెడీ। তো మంది వండ్రాలు పాయసము రెడీ అయిపోయింది। దీనికి ఒక బౌల్లోన ట్రాన్స్ఫర్ చేసిస్తాను। এটা একটা ডিশে আমি ট্রান্সফার করে নিচ্ছি। ఇప్పుడు ఇది ఈ బౌల్లోన ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటాము। ఎవరైతే এটাতে ট্রান্সফার করে নিচ্ছি আমি। ఎంత బాగున్నది చూడడానికి, కానీ తింటప్పుడుకి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది వంటలు। ఇది మన తెలుగులకి ఈ వినాయకుడి పూజకి ఈ ప్రసాదము కావాలి అలాగేనే। তো এই গণেশ পুজোয় সাউথ ইন্ডিয়ানদের এই প্রসাদটা কিন্তু খুবই মাস্ট, এটা না হলে পুজো হবে না, এরকম একটা ব্যাপার আছে। তো এটা আমি ঢেলে নিলাম। ఇది అయిపోయింది। దీని మీద కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసిస్తాంలే, బాగుంటుంది ఇంకా చూడడానికి। ఇది వేసిస్తున్నాము, కొంచెం ఉంచేసాను। তো যেটা আমি রেখে দিয়েছি সেটা আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি উপর থেকে একটু।
तो మంది వినాయకుడు పూజకి పాయసము ఒంటరి పాయసం రెడీ ఇప్పుడు పూజ చేసుకుందాంలే তো গণেশ পুজোর প্রসাদ কিন্তু একদম রেডি এবারে আমরা পুজোয় যাব তো পুজো করব তো যাই হোক আমার আজকের এই সাউথ ইন্ডিয়ান রেসিপিটা ঠাকুরের ভোগে তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও আর আজকের এই ভিডিওতে আমি যে দু রকম ভাষা ইউজ করেছি সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানিও অবশ্যই কেমন লাগলো তো ఈరోజు ఈ రెసిపీ మీకు ఎలాగ నచ్చింది అలాగనే కామెంట్లో నచ్చి చెప్పండి ఇంకా నా ఛానల్కి ఇప్పుడు వరకు ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు అది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా బెల్ ఐకాన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి కొత్త కొత్త రెసిపీ గురించి కామెంట్లోన అలాగనే చెప్పండి ఈ రెసిపీ మీకు ఎలా తగిలింది ఇంకొక మాట ఈరోజు ఈ వీడియోలోన నేను 2 లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశాను తెలుగు ఇంకా బెంగాలీ మీకు ఎలా తగిలింది నాకు ఎలాగనే కామెంట్లోన చెప్పండి మీరు కామెంట్ చేస్తే నాకు బాగా తగులుతుంది నాకు తెలుస్తుంది కదా ఎలా చెప్పను ఎలా లేదు మెయింటైన్ చేసుకొని తో సరేలే ఈ రోజుకి ఇంతేనే మళ్ళీ వస్తాను కొత్త రెసిపీ తీసుకొని అప్పుడు వరించి మీరందరూ బాగుండండి ఎంజాయ్ చేయండి వినాయకుడి పూజ గణేష్ చతుర్థి ఇంకా అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేయండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను তো সবাই এনজয় করো গণেশ চতুর্থী আজকের দিনে আমার এই দু রকমের ভাষা আজকে তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানিও নাহলে আমি বুঝতে কী করে পারবো আর আমার চ্যানেলটাকে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করো বেল আইকন বাটনটা অবশ্যই প্রেস করো আমার নতুন নতুন রান্নার ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য ফেসবুক পেজটাকে অবশ্যই লাইক করো ইনস্টাগ্রামেও তোমরা আমাকে ফলো করতে পারো তো চলো আজকের জন্য এই পর্যন্ত এবারে পুজো করতে যাব আর আমি আবার আসবো নতুন রেসিপির সাথে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাই 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 বাই